Alright guys, welcome back to another brand new video and welcome back to my YouTube channel Tennyson Tech. Lasi pini bangke kaprega topics le chithan banang lapen pini bangke nang litum labang so hormone nang litum pinang an nang litum nang focus un tha lapen nang litum labang so hormone nang litum jongsi labang so asomar ke du mande bihek amumar ke du tum jongsi hem long lapson nanglang dun buladang de labang so video kiching men judang lang dun thuitha athema ne lipini isi important alam lapen important pig alam labang so hormu lapen computer along kosan si litum use ningima labang so hormu nilin nanglitum phanang than munji lasi ilitum non apor lapen non labang so crisis support ilitum labuson hormu ke charlie kenang sot lapen education hormu ke charlie kenang sot athema non apor langdam lo buladang te ilitum covid-19 mate coronavirus penajok ilitum asam long stame school laban logo charlie along pelang anakang kirdam silitum theklong lo nangte mi labang so video ki cheng men judang lang thuina laban labang so channel long kawang cheng lang buladang te subscribing on laban bell icon se pressing on some important laban interesting video nalitum kilong monje phan lasi pini video mangle pangching mon phina lasi pini litum ke charlie pun nangji bang gel hanlo first of all abangke laban first bang litum charlie pun nangji bangke ilitum kaprega hin ta technology laban computers name ki technology kenang sodlo laban ilitum adim ke nonda school kan kirlo laban kadoga velo charlie dim stem kan kirlo sidame bang kaprega det tum ke pinang an ke ba prang nam silitum technology lasi non bang ke ilitum ke charlie pun nangji bang ke first bang ke ilitum long da kapreg do sidame isi software laban hardware alam sinang thanun po lasi software mangala hanlo ilitum iripen ki odno armo edi ki ilitum emekmen ke theklong stami iripen ki odno lasbang sarmu ke define software and hardware bulodangte lapen akache breakdown bulodangte software lapen hardware bangke software bangke ilitum odno iripen odno stami ilitum labang so ahormu ladak jangsi biarlo bulodangte lapen magelitum ot melo laban biar melo lasilitum hardware bang langnam lo bulodangte hardware bang kel hanlo hardware bang iripen ki ot me hormu hedi ala cpu stami si hardware lo laban cpu arlo ki do azad hormu stami hardware lo ala motherboard laban kapre arlo stami hedi ala arlo ki do hormu anke labang hardware lo lapan ili tuma mobile lang stame la attack di la body bange hardware pusi pudampo la hello lapan kache breakdown bange la hello and software lapan hardware bange we can touch and we cannot touch pedi la labang so alam lo la sinon bange isi software nang don tutorial nang wan pilo labang ke isi labang non ne liga open software bange Adobe PageMaker labang so software bange la si Adobe PageMaker dame ilitum kinang sodlo jangsi commercial phan pulo dangte laban konmane DTP shop do pulo dangte la software dame kinang sodlo athema ilitum kapre la son ki type nang do pulo dangte daksi type pola pen A4 size paper pen print out ulai pola pen kitab pen ines dame dakmansi ake the kitab dame dakmansi simarlo Adobe PageMaker ben sistemar lo first of all ke tok nangji bange hala Microsoft Office Word budo hadak si tok nangji athema hadak ke tok nangji bange halo PHP tok nang kok mala bangle than mona hadi PHP tok nang kok ma pulo dangte hala dakke tok lo pulo dangte il command ne bange English spelling thek thedat tamedo lapen tok thek thedat medo matini la se English spelling yang se chok che pulo dangte hala daga bange isi red sinang klangji red sinang klang lo bolo dangte isi spelling chok chilang paidi lasan lo sinon bange isi software kosan si use ngi ma dileng thamon po labange WPS kosan si use ngi ma WPS alongke WPS software download tame henone description long link do nang tum link long male download tame choklo alamange WPS long mange angton software medulo isi software long si angton functions de do elo WPS long mange Microsoft Office Word do presentation do laban Excel do la for example na paklang mo la sila bang so video bang la ko lang buntu nang kapre ka software long mangle la Adobe PageMaker tutorial bang next video long kung siwan po la sinon bang hala bang lang buntu na la sinon open ang po WPS datong po WPS Office open
light bang hari asab voltage sab jama la display bang hari dam voilo light bang hari dam voilo la non WPS je open bom lo WPS open elo bolo tang te first ini tum ke charlie ni vek nang ji bang ke la document long dam nang po la bang ke WPS ta la ke Microsoft Office Word long si direct ami thang je open dat po non open bom lo ing hong ik chot na hadi lasi itum non Karbi long mange education hin ke pa ppi kan lo didi lasi non mange labang so a channel long mange education question je itum ke pa prang bonang jima labang so hormu sina tumana wan biwer po okay la WPS open elo bulo tang te document long dam nang po document lang dam elo bulo tang te la blank sheet dei blank open nang po create new file la automatic ba sem bitang file chi open dat po non chi open elo yo inke non bang ki charlie pone ji bang la lo first abang ke home button long PPC doma la non li cursor long bang lai nang focus na la mouse cursor long bang hadi la bang lai nang li na focus non bang ke la home button la bang insert lo la bang home button long PPC doma neli clearly penang hanon po first abang ke la dak bang ke litum font change me phone ke change la dak dolo times new romance Arial tributes pulagyo MS Arial black dolo la dak mga ang tones tame dolo la studim long bangke la pe next one to next bangke font site tene ba dak tok lo pulo tangte neli tenison tek puto ba ingling neli ko ingling mati ingling putok lo pulo tangte lada control A biar nang bo select all inke la font bang lar pitang bo Arial black bus tame inke la dag bang ka font size bang ili tam chelar melo la Arial black la so dung mat dolo la bang ke la font size bang ili tam lar pitang po font size bang lar elo bulo tang the font size bang select ji bulo tang ili tum ang ton sem select nang la bu select lam nang po 28 MB lo light bang hari nam boilo stame la nili tutorial la bang so abang lai nang tum focus dun la ben next bang ke la dak bang thuji la dak bang ke li tum imithang la dak bear lo pula tang te phone side bang hari automatic bang se mithang the det po la bang jo dak select all bear lo pula tang te jo mithang si thela pula bang ke inge la so dung bang ke li tum pajum da melo pine bang khor pa bihek ta melo dak ma la ben next bang thu po dak bang ke la bang eraser lo clear formatting clear formatting lo la lo la bang string font ke pathi ke pa bihedi grow font la bang grow ke pathi phane di la lo la ben next bang thu po la dak bang change font la dak bang upper lower case bang lo mon lage change case kalang lo plus next bang thu po la bang ke next bang ke langdam lo pulo tang te la bang ke siala la soharmu johnson neli mena prang yang se pinde assemble biji pulo tang te di la dak si biarnang po la sodim long bang ho bullets long bang bullets numbering long bang bullets long bang se bang nang ponon bang ke bullets long bang la neli men jong si pathe chat lo pulo tang te la so bullets tame di bullets men checking let po la jong si pathe pulo tang te jo ini soning leng la prang si bullet dolo mati di la bullet bang ke jong si la prang jong si aprang jong si numbering jong si nangji pulo tang te numbering long dam nang po la kat pe nang po nge la numbering long biar nang po aja le nang li invoice me choklo numbering jong si nang li invoice pulo tang te dak bang ke jong si nang li numbering vai pulo tang numbering si bang po la bang ke inge next bang ke bang thu po la
sohormu bang next bang ke la jongsi nangli la sohormu la wana di la pu anwan ji pulo tang te la dak si biar nang po jo la pen la dak bang la pu kiwan han lo la pu jo la son kiwan han lo la bang ke la si la dak function bang ke min a function ili tum ke dam nang ji bang ke la alignment bang tek vek nang ji la WPS use pulo tang tadi alignment bang ke alignment son kon do mal dak long lap po alignment bang dak si long lap ang ton sami 1 2 3 4 dak alignment text left dolo la alignment center dolo la bang center lo la bang right center right alignment lo la bang ke la bang justify lo son plian lo ni la dak alignment bang ke alignment laben jongsi ilitum akhor jongsi pabul ji bulo denge control a biar nang po engela b long biar nang po b long jongsi akhor pa ke gwing ji bulo denge dak machi dolo italian akhor hedi lason b ji bulo denge dak machi dolo laben akhor jongsi aling underline b ji bulo denge dak si dolo underline laben angbong jongsi pathan pe ji bulo denge la mat lo laben angsong jongsi tu last element angsong yang si tu nang ji bulo tang te tak tu tok po ge la dak ber la select nang po la bang select nang po ge tu angsong tu bang ala mane ala th ku tok tok hari ola song tok tok la sor mula laben non mang tu po arum yang si la son tu tok one tok nang ji ba arum yang si pa bihek akhor tok nang ji bulo tang te la next abiar mang si bang tu po la lo ge la bang ke a phone lo las na me word art pa di la dak bang e kapre ke styles na me litum vi mela okay la si next abang ke insert long ppc doma la bang sinang tuman clear po la pen insert long ppc doma la bang sinang tuman clear one po la si non bang ke home button long ppc doma na tuman ke clear pen nang than lo la ben jong si ka chini dam de lang bola tang te na tum comment section nang chini na ne clear pen nang than po la ben non la light bang hadi light bang asap o problem chal le voltage sa vidan ma hadi current ba ge inverter ta be battery ta be la mangge la si next video han chang hong ding na la next videos ne me la sun si wan po la ben next mangge hum insert on pc do man nang clear pen nang wan people la pen clear pen nang thana san po la si pini la bang so video nang lang don pot choro par piglo la si next video mangge nang apan chang hong ding na la pen next video han pia topic si wan nai ma last me nang comment section la nang pachina la si pini video mangge la pan wela do me thak me karno